Today I will learn about types of text. The first is heterotory exposition. Adalah jenis teks atau materi lisan persuasif dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan pembaca atau pendengar bahwa sesuatu tidak boleh atau harus dilakukan. Okay, the characteristic heterotory expression is a persuasive text with supporting reasons. Okay, yang pertama, using the simple present tense. The second, use conjunction such as first, second, third, next, furthermore, additionally, and so on. The third, contains recommendation that usually begin with, in my opinion, it is better for this reason, should, I think, should, and so on. Okay. Yang kedua, procedural atau procedure text adalah jenis teks yang berisi perintah atau instruksi. Fungsi procedural text bertujuan untuk menguraikan bagaimana sesuatu dicapai atau dibuat melalui urutan kegiatan atau langkah-langkah tertentu. Teks memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama menggunakan simple present tense, yang kedua menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah, contoh eat two spoons, cook with low head, and blend the speeches. Terus yang ketiga menggunakan action verb, contoh eat, put, run. Yang keempat menggunakan numbering, contoh first, second, third. Yang kelima menggunakan conjunction atau kata penghubung, contoh text, damn, while. Next. Yang kelima menggunakan adverse atau kata karangan untuk memperjelas tahapan yang dilalui, contoh correctly, careful, slowly, for 2 minutes. Oke, yang ketiga adalah expository text atau text expository. Text expository ada untuk memberikan fakta dengan cara yang mendidik dan bertujuan. Teks itu berdasarkan fakta dengan tujuan mengungkapkan kebenaran melalui sumber yang dapat dipercaya. Teks expository yang benar dan disengaja akan fokus pada mendidik pembacanya. Expository text is information-based text. Some common examples are textbooks, new articles, instruction manuals, receipt, city or country guides, language books, self-help books. Oke, yang terakhir adalah teks naratif. Ini adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang bercerita yang memiliki urutan kronologis peristiwa yang saling berhubungan. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang sebuah cerita. Karakteristik naratif teks: using action verb in the form of past tense. Yang kedua, using a specific noun as a pronoun. The third, using the adjective to form noun pairs. Fourth, use the conjunction to start events. Okay, narrative text structure. The first orientation, or so-called introduction, contains about who, when, where a story is set. The second, complication tells the beginning of the problems that cause the peak of the problem, or what is commonly called the climax. Okay, the third, resolution. This section is the end of the story or in the form of a solution to the problem that occurs. Okay, the fourth, reorientation. The part is the closing of a story which
Operational reorientation comes moral lessons, suggestion, or teaching from the author. Types of narrative text. Narrative text can be imaginary or factual. Here is an example of a genre from narrative text. Okay, the first, fairy tale. 2. Mystery. 3. Science fiction. 4. Romance. 5. Horror. 6. Fable. 7. Myth and legend. 8. History. 9. Slice of life. 10. Personal experience. And the last, so far. Okay, thank you. Goodbye and see you in the next video.